देवनगर सतीश लाहाड़ी हाई स्कूल के बच्चों ने माध्यमिक परीक्षा में किया बेहतर परिणाम। चुनावी माहौल के बीच आज माध्यमिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों को मार्कशीट मिल चुकी है। जलपाईगुड़ी के अन्य स्कूलों की तरह देवनगर सतीश लाहाड़ी हाई स्कूल में इस वर्ष माध्यमिक परीक्षार्थियों की संख्या 80 थी। 77 लोग पहले मूल्यांकन कर पास कर चुके हैं। 3 लोगों को सफलता नहीं मिल पाई। विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने बताया कि उनके विद्यालय में उत्तीर्णता दर 96.25% है। विद्यालय का उच्चतम प्राप्तांक 628 है। कृष्णपाल नामक छात्र को विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर देवनगर सतीश लाहाड़ी हाई स्कूल में खुशी का माहौल है। এখন আমরা চলে এসেছি দেবনগর সতীশ লাহিড়ী হাই স্কুলে। তো আমরা এবার জেনে নিব এবছরের মাধ্যমিকের ফলাফল কেমন হয়েছে। তো প্রথমেই জেনে নিই আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার মশাই মুখ থেকে কিছু কথা। এবার 2024 সাল শিক্ষাবর্ষে আমাদের স্কুল থেকে 78 জন সর্বমোট পরীক্ষা দিয়েছিল। তার মধ্যে পাস করেছে 77 জন, আর সর্বমোট 11 জন তার মধ্যে ফার্স্ট ডিভিশন গেছে। 4টি ছাত্র স্টার পেয়েছে, আর হাইস্ট নম্বর পেয়েছে কৃষাণু পাল। তার প্রাপ্ত নম্বর হচ্ছে 628। তাহলে সম্পূর্ণভাবে ধরলে করে আমাদের 98% মতো ছাত্র পাস করেছে। তো এই বছর পাশের হার অনেকটাই ভালো দেখা যাচ্ছে। আমাদের এরকমই থাকে, গত বছরও মোটামুটি আমাদের সমস্ত ছাত্রই পাস করেছিল। এই বছরও একজন ছাত্র ছাড়া মোটামুটি সবাই পাস করেছে। ফার্স্ট ডিভিশন বলুন। ধন্যবাদ।